Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before I will explain the material today, I will introduce myself. My name is Ragil Pangestu. I'm student in the Bar University. My NPM 172304. Okay. In the final exam, the seminar 1 ELT, I will choose my topic. My topic is how to recognize narrative text easily. Bagaimana cara mengenali narrative text dengan baik atau dengan lebih teliti. Okay, before I will explain the material, I will explain what is the definition of narrative text. Narrative text is a telling story, focus specific and participant. The social function is tell story to files events and entertain the readers. And the next, what is the types of narrative text? In the narrative text, there are many types of narrative. And in narrative text ada dua, have a two, and number one the fiction and fiction, number dua fiction, non-fiction. Example for the type of text, the fiction in narrative text is the fairy stories, mysteries, legendary, horror stories, science fiction, romance. And for the non-fiction, the narrative in narrative text, non-fiction have a types of narrative text: the historical narrative, balance, slice of life, and personal experience. Okay. Next. Okay. Next, I will explain about the generic structure of narrative text. In generic structure of narrative text, his have four in generic structure, and number one the orientation. Orientation is the opening paragraph of the text in narrative text, introduce why, who, the character, and involved in the accident, who, and the background, and the accident or where. Jadi yang masuk dengan orientation ini adalah paragraf pembuka dari suatu teks untuk memperkenalkan siapa yang dimaksud dalam cerita tersebut, atau siapa yang melatar belakangi cerita tersebut atau teks tersebut. And the next bagian B, and the complication. Complication is the located after the orientation is complete. Complication consists of the paragraph explaining the beginning of the problem. Jadi yang dimaksud dengan complication itu adalah apa sih letak permasalahan dalam suatu paragraf tersebut. Ya begitu. Misalnya contoh, apa sih yang dimaksud dalam teks tersebut, konfliknya apa, masalahnya apa yang dimaksud dalam teks tersebut, konfliknya. Itu yang dimaksud dengan complication. And the next is the resolution. Resolution is the paragraph that become the end of the story. In this section, the statement and makes the storyline can be closed with happy ending and or a tragic onset ending. Jadi dimaksud dengan resolution ini adalah paragraf yang menunjukkan suatu akhir dari suatu cerita. Apakah suatu cerita tersebut bisa berakhir bahagia atau sedih? Ya, sad story atau happy story. Biasanya dari suatu cerita itu ketika orang membuat suatu cerita itu tergantung dengan apa yang dia rasakan saat itu juga. Oke, selanjutnya reorientation, bagian D. Reorientation is the closing sentence which tells and the story, the character and story, or the moral message of the story. Jadi yang dimaksud dengan reorientation itu adalah kondisi akhir dari suatu karakter di cerita tersebut, dan apa saja makna atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Okay. Next,
in the narrative text, you know about narrative text. In the narrative text, they have next language features. Dalam di narrative text itu menggunakan using purchase verbs. Number 2, using temporal conjunction, and number 3, using simple past tense. Dalam narrative text itu kebanyakan menggunakan simple past tense dan kata kerja ya, yang melakukan suatu kegiatan atau proses. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari narrative text. Example of narrative text. Dalam narrative text, in narrative text have a text and the title of the text, the fox and the grapes. Si rubah dan anggur. Dalam contoh dalam narrative text itu ada bagian dari orientation. Orientation itu adalah awal paragraf. Jadi, one afternoon there was a fox that was walking through the forest and spotted the bunch of the grapes hanging from the overlofty branch. Just a thing to quench my thirst, cute the fox. Paragraf awal itu menceritakan tentang di sore itu rubah itu berjalan melalui hutan dan tidak sengaja mengambil sebuah anggur dari kebun orang lain. Oke, untuk complicationnya itu adalah taking a 5 steps backward and the fox jumped, but inadvertently he missed the hanging grapes. Again the fox and the whip pains backward while the tree where the boot is still failing. Jadi rubah tersebut mengalami kegagalan dalam mengambil anggur tersebut. Itu yang dimaksud dengan complication tadi. Letak permasalahan dia tadi. Terus orientation, terus resolutionnya itu finally giving up, the fox turned up his nose and said they are probably sure anyway and proceed to walk away. Jadi yang dimaksud dengan itu tadi kan resolution tadi kan apa sih akhir dari cerita tersebut, the ending of the text, the ending of the story. Jadi ending story tersebut adalah rubah tersebut gagal untuk mengambil anggur tersebut. Kesimpulannya dia gagal dalam mengambil anggur tersebut di kebun orang itu. Dan the next contoh yang terakhir itu adalah reorientation. In the reorientation itu have the moral value. In the text have the moral value. Moral value-nya itu adalah it's easy to describe what you cannot have. Jangan mudah menuduh seseorang ketika kamu jangan lupa menuduh seseorang ketika kamu mengambil sesuatu. Itulah. Thank you for my presentation today. I'm sorry for my words in the room. Thanks enough to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.